नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल तेज बंधुगण आपण फोन तर न्यू वीडियो बा न्यू इनफर्मेशन लेकिन आसी जो रही बहुत बड़ रही वैकेंसी जो रही 4 रु अधिक जिला मानक रही नियुक्त रही तेज आसन देखिए कौन कौन वैकेंसी अच्छी तो आपण मैंने प्रथम जानी सारे देखिपे जोटा कि ओडिशा रे अध्यापिक और अध्यापिका नियुक्ति फोन थे आसी अच्छी तो मुझे डेली डेली भिड आनी तो डेली डेली वैकेंसी न्यू न्यू वैकेंसी तो आज जो वैकेंसी आनी जो रही 150 रु अधिक पोस्ट रही तो आप जानतु 150 रु अधिक वैकेंसी आपण नहीं आसी जो रही बहुत बड़ वैकेंसी कहीपर जोटा आप देखिपे बालबाटिया पाखु अध्यापक अध्यापिका ठार डिफरेंट डिफरेंट जहाँ को समस्ते आवेदन करें तो विभिन्न जिला गुड़िक नियुक्तर मेला आसी जाइए तो आपण आसन देखा से सब वैकेंसी कौन कौन रही तार योग्यता कौन तार आवेदन प्रक्रिया कौन तार चयन प्रक्रिया कौन सब डिटेल्स ये वीडियो माध्यम कही रखी जमार वीडियोटी काटी काटी देखिए ना वीडियोटी शेष पर्यटन देखिए जहाद्वारा आप फुल डिटेल्स जानीपारे तो आपण मैंने बड़ मत देखुं लाइक शेयर करना सब्सक्राइब मत करूना देखो जदि आप लाइक करदे शेयर करदे जहाद्वारा मत मोटिवेट मिल एनकरेज मिल सहित शेयर करे द्वारा जो जो जिला मानक रही आसूँ वैकेंसी जोटा जिला स्तरीय वैकेंसी अच्छी जोटा आसी अच्छी पंचम पास जमी ऊर्ध्व योग्यता थे आपने सब इलिजिबल हो पारे आउ कि भी वैकेंसी अच्छी जार योग्यता किसी आवश्यक ना केवल एक्सपीरियंस आवश्यकता अभिज्ञता केवल आवश्यकता रही तेज आसन देखा आज कौन कौन वैकेंसी एमती किसी अच्छी जो वैकेंसी आपण मैंने निहाती पाइबारे सुजोग कहीं देखूँ जमी टेलीकलर वैकेंसी अच्छी पिओन पोस्ट अच्छी आमर कैटरिंग रही कैटरिंग बॉय रही सहित ड्राइवर पोस्ट रही डीओ पोस्ट रही एमती अनेक नन टीचिंग पोस्ट रही पुणी मेल फिमेल अच्छी वार्डन स्वीपर चौकीदार एवरीथिंग पोस्ट रही सहित टीचिंग ऑल पोस्ट रही आज आपण अध्यापक और अध्यापिका जो रही आर्ट्स एंड साइंस बोथ स्ट्रीम ता सहित इंजीनियरिंग तो सबू स्ट्रीम रही अच्छी वैकेंसी रही अच्छी जो आपण मैंने समस्ते आवेदन करें आपंकर योग्यता अनुसार जदि आप पोस्ट अनुसार जदि योग्यता थी ठीक अच्छे तेज आसन देखा आपण मैंने वीडियो भल लगे लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब मत कर रखिए देखूँ वैकेंसी अलरेडी आपको कही सारी देखो देखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसी अच्छी तो अध्यापक और अध्यापिका ऑल सब्जेक्ट्स रही नॉन टीचिंग रखु कैटरिंग बॉय रही टेलीकलर रही पिओन रही कुक रही हेल्पर वार्डन स्वीपर अकाउंटेंट फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव सिक्यूरिटी गार्ड रही डीओ रही लैबोरेटरी आउ लाइब्रेरियन रही असिस्टेंट रही लैबोरेटरी असिस्टेंट आउ ड्राइवर पोस्ट रही तो देखो आहरी ये अनेक वैकेंसी अच्छी जोटा आपने डिस्क्रिप्शन लिंक रे पाई जाई पारिबे सब डिटेल्स आपने पाइजे जदि किसी डाउट हुए ताले कमेंट बॉक्स में कहींपारे देखो आपण मैंने बड़ मत देखुं लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना देखो जदि मुझे न्यू न्यू वीडियो न्यू न्यू इनफर्मेशन सब जिला स्तरीय आणुची सहित आमर ओडिशा लेवल वैकेंसी अच्छी जमीक समस्ते आवेदन करेंगे तो देखो मुझे विभिन्न समय न्यू न्यू वैकेंसी इनफर्मेशन नहीं आसूँ तो जदि आप गोटे गोटे लाइक करदे मत बहुत सारा मोटिवेट मिलूँ एनकरेज मिलूँ देखो योग्यता देखो अध्यापक अध्यापिका जेहेतु पोस्ट बहुत गुड़े अच्छी तो डिफरेंट डिफरेंट योग्यता रही तो मुझे सर्टली नोटिस देखी नेबी पूर्व आपने कही रखुच्छी अध्यापक और अध्यापिका पीजी दरकार तो आप जानी रखुँ बालबाटिका देखो +2 सहित ये कोर्स करेंगे देखो TCD और DNT कोर्स करेंगे PRT देखो से रही टीजीटी मत से रही नॉन टीचिंग जो वैकेंसी रहा से सब वैकेंसी देखो पंचम पास ऊर्ध्व जो मैंने करते हैं इलिजिबल हो पारे तो देखो जेहेतु बहुत सारा वैकेंसी अच्छी जमी ड्राइवर पिओन अच्छी वार्डन अच्छी हेल्पर अच्छी सिक्यूरिटी गार्ड अच्छी तो से एत सारा वैकेंसी रोज सब पंचम पास अष्टम पास दशम पास ये रोज वैकेंसी रोचे से समस्ते तर रोसैया रोसैया सेमती किसी माने मैंडेटरी ना जे शिक्षागत योग्यता तो से तो आप समस्ते इलिजिबल हो पारे तेज ये सब वैकेंसी निहाती आप फायदा उठाते सब वैकेंसी तो आज आसी अच्छी वैकेंसी बहुत बड़ नियुक्ति आपको लाइक करेंगे शेयर करेंगे देखो आवेदन प्रक्रिया कहूँ कि अच्छी ऑनलाइन कि अच्छी ऑफलाइन तो सेंड कर आप देखिपे चयन वाल्क इन इंटरव्यू अच्छी जो मैंने आपंकर कौन एग्जाम ना कौन फी ना डायरेक्ट इंटरव्यू देवे आप मार्क बेसीस सिलेक्शन हो जाए देखो फुल डिटेल्स हियर तो आपको सर्टली नोटिस सब देखी तो भिडियो शेष देखिए गोटे गोटे लाइक मत कर रखिए।
ଏହା ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, 4ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଣିକି ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଣିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କେତେ ପୋଷ୍ଟ 150ରୁ ବା 150ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ନୋଟିସ୍ଟା ସର୍ଟରେ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ତ ଆଉ ମୋତେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ, ତା ସହିତ ସବୁ ଠିକଣା ପାଇଯାଇପାରିବେ, ଆବେଦନ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ এইসব পোস্ট এত গুড়া পোস্ট তো এইসব যোগ্যতা আপনার ମୁଁ অলরেডি କହିସାରିଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଟଲି କହିଦେଉଛି, ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଜି କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସୋ ଟିଚର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିସିଏମ୍ ସିବିଏଡ଼ ରହିଲା, ଟିଜିଟି ରହିଲା, ଟିଜିଟି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଟିଚର ଆପଣ କହୁଛେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ବିଇଡ଼ି କରିଥିବେ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଭଳି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଏକାଡେମିକ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ରହିଛି +2 ଏବାଭ୍, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଏସବୁ ମାଗିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉ, ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଉ, କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ହେଉ, ଏସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ +2 ଏବାଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସେଇଭଳି ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନର ଟେଲିକଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲି 10th ପରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହୁଛି। ପିଅନ୍ ସେଭଳି 10th ପାସ୍ ଏବାଭ୍। କୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇରେ ଆପଣ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ହେଲ୍ପର ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ ସୁଇପର ମଧ୍ୟ 5ମ 7ମ ପାସ୍ରେ ଏଭବ ହେଲେ ବି ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ, ଏସବୁର ଯୋଗ୍ୟତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଏହି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାଡ଼ିର ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛି 1/3/2026 ଆଗରୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ପାଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ ଅଫଲାଇନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ଠିକଣା ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ, ସେଠାରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଏନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି 3 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଆପଣ ବହୁତ ପିଲା ଡାଉଟ୍ ହୁଏ କେଉଁଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ରହିଛି। ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ହେବେ, PhD ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିଥିବେ, ମିନିମମ୍ 10 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ପ୍ରଫେସର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଫେସର ମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ସବୁ ହେଡ଼୍ ହେବେ। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ, ସିଭିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, CSI, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ଏଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ନିହାତି PhD କରିଥିବେ, ତ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମାନେ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ PG କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରେଡ଼ି କରି ନେଇକି ଯିବେ, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫିସର, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାଉନସେଲର, ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ବା DO, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି 150ରୁ ଏଭଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି 180 ବା 180 ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଅନେକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଠିକ୍ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ସହଜ ହେବ। ତ ଠିକଣା ମୋତେ ପାଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ CV ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନ୍ଦଲ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ଜିନ୍ଦଲ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି PGT, PRT ଆଉ PPRT ବା ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ବା ବାଲବାଟିକା କହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ବାଲବାଟିକା ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଲବାଟିକା ଆବେଦନ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସ କିମ୍ବା NTT କୋର୍ସ କରିଥିବେ,
ଆପଣ ନର୍ସରୀ କୋର୍ସ କରୁଛେ ନର୍ସରୀ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଅଛି ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଅର ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପିଆର୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ କହିସାରିଛି। ତ ପିଜିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭି ଆପଣ ପଠାଇବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଠିକଣା ଅଛି ସେ ଠିକଣାରେ ଆପଣ ସିଭି ପଠାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ସିଭି ପଠାଇଦେବେ ତାପରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ପିଜିଟି ଅଛି ଟିଜିଟି ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ଇନଚାର୍ଜ ଅର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତା ସହିତ କ୍ୟାଟରିଂ ବୟ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ସେମିତି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ପିଜିଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜି କରିଥିବେ ତ ବିଇଡ଼ି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଧିକ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ ପିଜି କରିଥିଲେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଟିଜିରେ ସେଇଭଳି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ঠিক আছে। ଆଉ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେନସନ୍ ରହିଛି କେବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଭିଂ 2 year ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କେଉଁଟାରେ ନା ମାର୍କେଟିଂ ଇନଚାର୍ଜରେ। କିନ୍ତୁ ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହାଭିଂ ମୋର୍ ଦାନ୍ 5 years ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଜବ୍ କରିପାରିବ। ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ 5 year ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ HMV ଅର୍ LMV ଠିକ୍ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ବସ୍ ଆଣ୍ଡ 4 wheeler ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ ঠিক আছে। সেইভাবে ভাবে ক্যান্টিন বয় ম্যানেজর আন্ড ক্যাଟরিং বয় হাভিং এক্সপিরিয়েন্স অন হসপিটালিটি সেক্টর এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে দরকার সে সমস্তে ইলিজিবল হয়ে পারিবে। তো আবেদন প্রোসেস অলরেডি আপনার কইছি। তো দেখুন এর ওয়ালকিন ইন্টরভিউ আছে তো আপনার সমস্তে আবেদন করে এর ঠিকনা মধ্যে আপনার ফুল ডিটেলসে পাইবে। তবে আসন্তু দেখবা নেক্সট ভ্যাকেন্সি। नेक्स्ट देखो वैकेंसी जोड़ा रही रॉयल कॉलेज तरफ रही वैकेंसी जोटा कि रही आम भुवनेश्वर रही वैकेंसी लेक्चर पोस्ट रही जोटा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स मानक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश पीईटी और आईटी बटनी जुलॉजी रही। तो जार पोस्ट ग्रेजुएट कनसर्न सब्जेक्ट थी से समस्ते एलिजिबल हो पारे। टेलीकलर से भाई ग्रेजुएशन विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव देखो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल थी से समस्त एलिजिबल हो पारे। पिओन 10th पास बा 10th पास हॉस्टल सुपरिटेडेंट ग्रेजुएट विथ कम्युनिकेशन पर्सनालिटी थी। तो आवेदन प्रोसेस देखो सेमती किसी ना। तो आपने जो ठिकना अच्छे ठिकना आप देखो सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे जेहेतु इंटरव्यू अच्छी से ठिकना आप जी जो ठिकना आप पाइबे से ठिकना अंडर आप जी निहाती इंटरव्यू देवे। जदि इंटरव्यू भल परफॉर्मेंस करेंगे तार सिलेक्शन हो देखो सब डॉक्यूमेंट सांगर नहीं जी मेंशन रही ओरिजिनल जेरक्स कपी सब सांगर नहीं जी। जो डेट अच्छे देखो 22/2 आउट 26/2 अच्छी आपने जेहेतु 26/2 मतलब डेट आ बाकी रही तो आप पाखे टाइम कम रही तो आपने से डेट्रे आप निहाती जी जदि इंटरव्यू भल परफॉर्मेंस करेंगे तार सिलेक्शन हो ठीक अच्छे। आउ जी आगुरी आपने जानतु सब वैकेंसी आपने ठिकना पाइला आप चाहिए भी कंटाक्ट करेंगे सहित ठीक अच्छे से आपने से अनुसार जी। वीडियो भल लगे लाइक करदे शेयर करदे। तापर आपने आउ गोटे कथा कथा कही रखुच्छी जे आपने बहुत समय देखुं वीडियो शेष देखिए शुणवे तापर जब डाउट हुए आपने कंटाक्ट कर निजे भी बुझीपारे ठीक अच्छे। तापर आपने किसी डाउट हुए ताले कमेंट बॉक्स में कहींपारे। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग।